Sabi, good morning. Karon pag kita ka lugar aning exchanging gift sa Ipsis. Shout out day ka Ma'am Socorro Pida Betanan. Tagna gani mi ang sagay sudan ni mi. Tagna ani be. Upperwear. Upperwear bagi be. Ni be. Tagnaan bagi ni. Allah, tagnaan ni. Donat berat. Donat. Sabi, isod ano ba? Yun, Allah. Inip-inipin ganin ito ya. Na akong Tupperware. Hindi, ano eh. Ala, electric pan din. Ngay, electric pan man. Mga electric fan for myself. Ay, electric pan. Testingin! Dako na po kayo na para sa imo. Sa camera na, sa kung ano na, sa laptop ni Hero.